Maya pa bakya kayo goodies at ngayon aldo ay isipan may magsimba kining gabyo kasi kinabukasan kapistahan na ning apong Lourdes. Ayan. At ayan yung kikatamong outfit check. At yung kikatamong sulod yan mga goodies. At bayo yan. At din na nakatamong surprise yung kikatamong pinakamamahal. Ayan dahil favorite tayo Luffy yan. Yung may paint can in order na kin Shopee. At ining jacket naman na lalawang ko yan. Minunay pa sinalika na ako. Yan, dakala salamat kaya kami, love you. At yan, bayan sa bla. At pag-isipan ko, ikabit kitang kaya katamang GB box dahil piduda lang tayong kay helmet pag may parada tamo. Yan, sana soon mapalitan kang kahit hard plastic mo itang ali-alloy box, top box mo. Yan, pakit ka pa mo, sura mo. Ninapin lagi tani itang kaya katamon KB box, lala ko taning stock ng kay grab bar. Ayan, sagulihan mo naman ikabit ini. At kayo magkasite maglagay dahil basic yan mga kabit yan. Yan. At yan, may nimawas tamo din bagyakin. At ngayon siya kilulit tatang ko. Try tamo magpa-video kaya nung yung video nakatamo. At puspusan tayo pala yung motor, bayang komentar, babin pala yung gagamitan ko ini. Di kayo comment yan anong gagamitan nyo. O hindi na, binidyo na ako, tabalo nung nung iya kayo malilyo kanyan. Nakala salamat lang, napaka-supportive mo talaga. Yan, pakintaban tayo pala yung kikatamo MIUI 125 na 5 banwag kikatamo at nakatamo paborin at dadala nakatamo kinukarantamo mambisang munta. Kaya karama kami yung i125 ken. Shoutout kaya kayo nung katibet yung kaya katamong motor at sesayan tala mo bada katamong epaboren at dalada katamong diyang no karantamo bisa munta. Yan, lani yung kaing pamagbiglang natang ko ita mo tane palang kiskusan napin palang gamit tamo yun the best. Nung pansinan niya makintab naman at meglo pa yung bayong linis. Ayan, 5 na palang ban magyakatamo yan. Yapin niya ni regalo na kiyakatamo ni kiyakatamong piyangari. Kiyakatamo na. Ayan, na may graduate katang college. Yapin niya ni binyeda ka ako. Anya hanggang ini ingatan ke at pahalagaan ke. Tamo, nanong binyeda kaya ka, pahalagaan mo. Okay ba? Galit ka? Sinobra kayo ata. Galit ka yata eh. Tama ma. Hindi, taligo. Ba, talaga man. Magpandesal ko mo. Halika ko mamsiging pandesan. Kining parte ni man kaya pamo bayo kumako para eta na mamangan kakaskarin. Eta nung aburi yung video ngayon sana pusuan niya lagi kay mimingat. Bye bye.